Bamada poineti flebaga ni sanga in kono Mali kono ani Mali kokan fefe sogolen bana anga bololo sira bela jelife ka damne anga chaîne anga page Facebook la kata se chaîne YouTube ma fo kata se TikTok on Instagram on a nyona wala ama befu ka awale mando aw bismillah shu kibaru keneka ame jamukan mi nyana mayawye ka damne dene fo kata se jumama o jamukan sigira bituguni ani ma bado be nyombe bituguni amna ndadu jamana kuna fununa ninka o wala anga to dungan chenina wala sa family bisika bunya chogom na jamana dum fe aw dinge do abal make sali abasi kulibali ka Bamada poineti la en fleli baga o ni sanga ngono komi awre nyabala titir la chogam na babu bafla bambulo amina anda do babu mununa ni o babu folo o be talige amaye ka fo debi seli nyekorola la amaye ka fo finitigla ka do nu ubora Côte d'Ivoire jamana ka ni ngana anga jamana kono ni anya fuma ko bule mercenaire les 49 mercenaires o mercenaire ko okum konna la anya ye ka fo kuma chama fora kuma wi nyon jeje ko kera me oni ni obre ko imbe kuntigi ka ye ka fo ugoku nana olu de ka strafe bi olu bora ni ka kunu plutôt olu bora ni ka korfoke ka udado ko ina ni ka achien fo ubora daden okum konna la comme nu ngara o kono amina anda do la ni ka o wala o temenen ko fe nyingali bado bambulu amno tengo anga invité sanuma nani o betalike ami wati mne ko sisa belajale mbaye ka fo mamuruti le kemel do ka wuli ni bibi na nubi ka ta wati yoro chama no yanga finitikla ka daga yoro ye o bukata o yoro nunu ninga ta olu attaquer ninga ta mamuruti waleke no o serratika la am fe ka don munika an kan ka munike ka damne autorité la kana sanga finitikla kawma fu kana se an jamana deuma an kan ka munike wala saka se ga nunu ngani cheni nunu duga chugumna ka bo an ka jamana khorona la wala ama nyina fe aga partager kosobe aya partager ka da kan kuna foni nunu nafaka bo wa mami ma ambulo goro bi ni ano bna jega masala kuna foni ka ale fe ka analyse ka kosobe faso jo okum konnala o mate mawre ni OMT Ousmane Mamadou Traoré du M5 RFP amina korofodi amakum bamano ba foti kuma may daklina abi korofo bla wala amina do ami soroka anga babu nunu ami do la ninka usarada wala OMT salamu alaikum kulbali ajou la mina shitan razim bismillahir rahmanir rahim mika fullam na wala kam salamu wa barakatuh ta'ala kayfa anta ana bil kaid alhamdulillah rabbil alamin amia amala fo amala barkada kasela ka kira sonu menka salim digi muhammadu kila kam mali doni baga akon baga adine maw ku bla jelen fo ya amara to la sudan fana moge asura ko sura fa bu ay dara kam may watara fo ka au conseil président fa Ousmane Serou Mada ay dara kan ele ka éclairé fo imam Mamadou Diko ka sugu blebele fo sugu la sana kane kam mali dina nyama fefe an dasira mo ndama se mo ku fo chrétien kunda jo sona islam kuna ka baraje ne foka ke wala na ketala ala ka jamana njo tsu dan bela kasini Bamada flebako laybako ku fo kasin ku fo ko projet la nu ka determination kasin ga autorité fo sino ko balu ine balu munum be mi ku ni jamana ma munum be nga jamana entaya munum be nga jamana kuna fo munum be nga jamana nyama ya ka ke mali am ko mali na bi na mulu fangara fiti wale na mulu fangina nugo na mulu fangara nyoro do mali ala kan ki junuma kasin nga mala wala fo molo musono ka kunyo mu kam no ko mu jamana en kama bi ame tare fo bi parce que dole sono ka mu amuno mu na bi ka refo ka re lu mono ka tasir fo me tom to la bi no em sengere pe ga to ne bela jele fo no ya kil na ba re so bol de mona ba re so orona dambe maw kufu ko tasin ga ga jola mala le delisa amna debo de bamna ala ka kuma barga maw bonda mina rabbi mana fa maw bonda ala ko jolo mo na jamana jof kuma ala ko bonda jamana do me mu famia ka baraka ni mu mali be ga erebe muna ala ko lu mo de bonda jamana do nga blok kuna ndika alame kase ka wole ala sonama kasi ki fo ka technicien ni ko de bataru kam bala jelen fo ala ka tinya bonda ala ka jamana njo ka barka ala ko do mune merci beaucoup OMD ambi IRF kosobe senge bali nyina bali
i cɛsirilen don faso in jɔliko hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ y'a daminɛ EM5RFP kɛrɛfɛ ka na bɔ o la bi hali bi i b'o hukumu kɔnɔ i b'i cɛsirilen don maaw ka wele mana s'i ma kuma o kuma i b'an ka welew jaabi i bɛna ka na hakili ɲumanw di an ka baabuw kan an b'i fo o la kosɛbɛ o ye jamana jɔ dɔ ye an b'i fo o la an b'a lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ ko OMT dɔrɔn tɛ yan Kojo Tumani bɛ yan i n'a fɔ dɛnɛ o dɛnɛ cogo min ni ale fana bɛ sigi ni ka walasa ka se ka kuwanin kɛ jɛmukan in na Kojo Tumani baasi t'i la kɔni. Kɔgɔ n'i ko kɔgɔ baasi foyi tɛ n na. i bɛna sukaro de k'a la. ayi n tɛ sukaro k'a la o bi ta an bɛ jaba dɔrɔn de k'a la. ka aromatiser kosɛbɛ. d'accord inchallah. donc an b'an ka abonnés kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ sigi k'u ka forfaits jeni ni k'a lamɛn jamana ko ŋaniya jɔli sira kan vraiment an ka foli b'u ye kosɛbɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u bɛ to k'u hakilinaw fana bila commentaire kan o la an b'a fɔ an ka abonnés sanumanw ma k'u sɔgɔlen to an na toujours bi kunnafoni u k'a carin kosɛbɛ a carinni o de bɛ courage fana don an na baara in hukumu. d'accord an filɛbagaw an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ ni kunnafoni ninnu nafa ka bon o ni bɔra o ni kumana kuma in barikamaw bɔra a kɔnɔ kuma bɔra a kɔnɔ kuma min ni an sigan bɛ min na a mɛnna o la ɲɔni ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ n bɛna kɔrɔfɔ di Kojo Tumani ma a bɛ fɛnw expliquer o la an bɛ sɔrɔ ka kuma di OMT ma a bɛ sɔrɔ k'a ka analyse sanuma ye ni k'o boli a bɛɛ kan ni ka kɛnɛ jɛya bɛɛ ye ka kunpan bɔ bɛɛ la o la Kojo Tumani o ni bɔlen a ka daden kɔnɔ yala u ye kunnafoni min di les 49 mercenaires ko hukumu kɔnɔna la i bɛ se k'o da an n'an filɛbagaw tulo kan. bon Kulubali an bɛɛ kun sigilen bɛ n'a ye ko nin ko in a tun bɛ to Mali ta la kosɛbɛ fasoden jugu min kun bɔra kɔsa in na k'a fɔ ko nin mercenaire ko in ko vraiment ko ivoirien de don ko wa ivoirien sɔrasiw de don ko ni bɔra k'a danganiya tigɛ k'a fɔ ko nin mercenaire ko min filɛ nin ye k'olu t'a dɔn wa k'olu t'a a kalama yɛrɛ ni ivoirien sɔrasiw de don walima n'u nana ci la olu ka jamana hukumu kɔnɔna na article premier o ni b'a jira k'a fɔ ale ka laseliw la k'ale bɛna bɔ ka nin ko in sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin maa kofɔlen min nana ni les 49 militaires n'an ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko a ma ko mercenaire ni jamanaden fanba fana bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko nin maa kofɔlen n'o ye mercenaire ye ko ni ko k'ale ka rapport la ko sɛbɛn daluya foyi tɛ yen k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu tun bɛ na ka ni base logistique in sécuriser n'o bɛ tali kɛ NAS la donc o hukumu kɔnɔna na toujours ONU ka communiqué la a y'a jira an na fana k'a fɔ ko fɛn min ye nin base kofɔlen ye ni ivoirien sɔrasi ninnu ka rotation Mali la k'olu t'a ko kalama ko wa ko dossier sɛbɛn foyi ma waleya ONU mɔgɔw fɛ ni k'a di MINUSMA ma k'a fɔ ko nin rotation in kun kan ka waleya donc o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ seginna an ka gouvernement mɔgɔw ma bi na an bɛ don min na i ko ONU ka rapport kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛlen don ni k'a fɔ ka nin base logistique n'o bɛ tali kɛ NAS mun na k'u nana base min yɛrɛ sécuriser ONU yɛrɛ ka laseliw la ONU y'a fɔ k'olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa nin base kofɔlen in ka se ka sécuriser o toujours o communiqué kelen kɔnɔna na ONU ka rapport la a b'a jira k'a fɔ ko nin base kofɔlen in k'a sigilen tɛ Bamako dɔrɔn kɔnɔna na ko base in ko a bɛ jamana in kɔnɔna na Mali kɔnɔ fo Tombouctou mara la donc o b'a jira k'a fɔ base sécurisée par l'ONU par autre contingent qui est différent de la Côte d'Ivoire. U ka laseliw kɔnɔna na u bɛ bɔ ka mun jira u b'a jira k'a fɔ ko contingent caman bɛ ONU mara kɔnɔna na mais min ye ka ivoiriens ta ye k'olu t'o lakodɔn fɔlɔ u ka contingent an y'a jira k'a fɔ u ye citeli dama-dama k'a la a yɔrɔ la hali n'an tɛna an da o la olu bɛɛ walawala mais u ka contingent mɔgɔ min b'u ka contingent kɔnɔna na u y'a bɛɛ cité ONU ka rapport kɔnɔna na a ka communiqué kɔnɔna na a y'a jira an na fana k'a fɔ ko MINUSMA ye rapport min bɔ ni k'a fɔ ko ivoirien sɔrasi dakɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan pour que ka nin base logistique in sécuriser k'a bɛ taa maa 51 de la ko dɔn 51 cɛlaka maa 50 de b'a la musolaka maa 1 o de bɛ nin base logistique in kunkanko la MINUSMA yɛrɛ rapport min bɔ ka di ONU ma k'a sɔrɔ an ka mɔgɔw dun ye mɔgɔ minɛ 49 mercenaires de minɛna n'o les 2 autres personnes olu taara min de mɔgɔ 2 min kan ka na ka MINUSMA ka nin ko in dafa olu bɛ min de an bɛ ɲininkali kɛ ONU ka rapport la a jɛlen don k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu kɔni k'u tɛ u lakodɔn bi u t'u lakodɔn sini wa ninnu maa ninnu fana k'u mana dans les normes respectées dans les normes respectées ye mun de ye ko maramafɛn min b'u bolo Kulubali ko ni maramafɛn kofɔlen ONU ka rapport si t'a jira ONU ka yamaruya si t'a jira k'a fɔ ko olu ka lakanabaw bɛ se ka ni maramafɛn nasugu ninnu ta ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ donc o b'a jira k'a fɔ ninnu maa ninnu u ye sariya de sɔsɔ ONU kɔni y'a démenti k'a fɔ a tɛ ninnu maa ninnu lakodɔn donc an ka jamana
tigilamɔgɔ u ka tiɲɛ segin o ma. Kojotumani me faranga kala ka ye ka fɔ oni ko ni maa ninnu ko ce sont des tireurs d'élite. Ce sont des tireurs d'élite ivoiriens ko ivoirien minnu don ko maa tɛgɛ dumanw don tireurs d'élite de don. Ko wa k'a ye k'a fɔ ko olu ka baara hukumu kɔnɔna la k'olu t'a to ko finitigila ka si ka ni minɛn ninnu maramafɛn mun b'u bolo ka ni doni ni ka se n'a ye jamana wɛrɛ la ko rotation. A tilala k'a yira tuguni ko nin tireur d'élite ninnu ko ninnu ka décision bɛ bɔ Alassane Dramane Ouattara de la direct. O bɛ mun yira. Donc kuma in kɔnɔ ka dun dɛ. Kuma in kɔrɔ ka dun kosɛbɛ. Amadu Sɛri Ɲanbele. Non Kulibali. Nin kuma in a kɔrɔ ka dun de. Ko in ye janfa mun kun labɛnnen Ala dɔrɔn ye Mali kisi ka bɔ nin janfa in kɔnɔna ma. N ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a ka ko kɛtaw a bɛ mɔgɔ caman sɔmi ko dɔw la Mali in kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ mun de la premièrement ne ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara maliyɛnw ta ma fitiriwale a ka dɔn parmi les votants maliens jɔnni ye Alassane Dramane Ouattara soutenu fo ka na se Côte d'Ivoire sigi ma jɔnni y'a soutenu mɔgɔw b'a fɔ ko bien vrai que k'a ye maliyɛnw dɛmɛ nka a ka dɔn fana ko maliyɛnw fana y'ale dɛmɛ yanni bi tɛ Mali kunkanko caman na an b'a ye k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara impliqué len don kosɛbɛ. An ka jamanatigi mun y'a yɛrɛ déclaré n'an tɛ ka jamanatigi yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na an ka jamanakuntigi dɔ bɛ yen ni jamanadenw b'a dɔn mais u dɛsɛlen bɛ ka jamanakuntigi yɛrɛ ye o ka déclaration bɔra min de Kulibali a bɔra k'a to Côte d'Ivoire jamana de kan o bɔlen kɔ a la an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuntigi mun ye yuruguyurugu kɛ olu fana ka déclaration u b'a kɛ k'u to min de u bɛ communication dɔw bɛ kɛ ani u ni Alassane Dramane Ouattara Mali ka wali gɛrɛntɛ k'a janfa k'a don diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ jamana jumɛn de kan Côte d'Ivoire jamana kan ni jɔn ka yamaruya ye Alassane Dramane Ouattara ale ka yamaruya ye donc nin ko in bɛɛ lajɛlen na an b'a ye k'a fɔ a kun ye fɛɛrɛ de tigɛ walasa ka segin ka na an ka se ka segin ka taa occidentaux ma cogo min na a y'o fɛɛrɛ de tigɛ mais an ka autorité ɲɛmɔgɔ an b'u fo vraiment u sera ka nin coup in déjouer cogo min na vraiment ils sont à féliciter. D'accord, merci bien Kojotumani. O la sisan an b'an ɲɛsin analyse baba ma ni ale ye OMT kɔrɔfɔw bɔra ka bin siga t'a la bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn OMT n ye dɔ mɛn OMT yala i yɛrɛ ka faamu kɛra mun ye nin communiqué in kɔnɔ k'Ala fo ka barikada k'aw yɛrɛ fɔ ka cɛsiri ani kunnafoni ɲuman k'a di maliyɛnw ma kosɛbɛ kunu Nations Unies ka communiqué bɔra communiqué fila don faut que an ka détail fila de bɔra kunu c'est deux différents fɔlɔ o kun ye Mali ministre des Affaires étrangères n'o Abdoulaye Diop ye ale kun ye ɲininkali saba kɛ Nations Unies MINUSMA na ko dɔw la an ma mun faamuya Mali kɔnɔ a ka se k'olu jaabi MINUSMA o question saba jaabi o saba jaabi o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan Nations Unies ka yeta ye Mali ka ani Ivoire ka sɔrɔla ka mercenaire ko in na k'o expliqué fɔlɔfɔlɔ o de b'a ɲɛkɔrɔ yan ɲininkali saba a bɛ kɛ Nations Unies ka kuma MINUSMA ye Mali ministre des Affaires étrangères fo ka fa ye dela fɛ u ka fili la ani ye ko dɔw k'u ka maa dɔw fɛ yan mun tɛ ko kɛta ye u ka cɛ kuntan mun gɛnna Olivier Salga dɔw bɛ mun ye porte-parole de MINUSMA la tun ye nkalon tigɛ Alassane y'i appuyé la ni Alassane y'i appuyé ɲɔgɔn na pour que ko in masquer mais Ala ko ni tiɲɛ ye Nations Unies démasqué ka b'u la MINUSMA ye démasqué ka b'u la o ko bila la fiɲɛ na o ko in kama Mali ye tile saba d'a ma ka gɛn n'a ma Mali bila ni mun bɔra la kelen kɛ responsabilité don ani maa ta tɛ anw ta ye an ka jamana ye an ka souveraineté ni maa jate wa anw mana sɔn mun ma o de bɛ kɛ an ka jamana la siga kun t'o la o la o ɲininkali fɔlɔ o ɲininkali o saba la Nations Unies ye a répond fɔlɔ k'a fɔ ɲininkali fɔlɔ tun bɛ dɔwɛrɛ k'a jira Nations Unies k'a yɛrɛ clarifier fɔlɔ Mali ye k'a fɔ NCS yan o société mun bɛ yan ani u bɛ yɛlɛmali mun kɛ a bɛ kɛ cogo di Mali bɛ fɛ k'a dɔn constitution bɛ yɛlɛma u b'a kɛ cogo di Nations Unies ye dɔgɔ b'u la k'a fɔ yɛlɛmani bɛ kɛ hukumu kɔnɔ a bɛ kɛ ni Mali ka bonya ye ni Mali ka jɔyɔrɔma ye n'u t'a kɛ n'u ma Mali autorités averti ça c'est très important. C'est très important. Filanan dɔ min ye k'a fɔ Ivoire ka sɔrɔla minnu bɛ yɛlɛma Nations Unies y'a jira k'a fɔ Ivoire ka contingent minnu bɛ olu bɛ Tombouctou de fɔlɔ c'est même pas à Bamako. D'accord. Donc yɛlɛma min bɛ kɛ olu t'a kɔnɔ jamana minnu b'a la Ivoire t'a la ça veut dire que Ivoire tɛ rotation kɛ il ne fait pas partie de la rotation. D'accord. Donc ni rotation kɛra Ivoire fan fɛ o ye bingali ye n'i ye ko ta k'a lajɛ ninnu ni Ivoire ye rotation kɛ nin y'a 8e fois de u minɛna minɛ seginna de la k'o jɛ kuma dɔ fɔ c'est très important hali minnu minɛna Nations Unies ka MINUSMA ka déclaration Nations Unies MINUSMA plutôt parce que Nations Unies ka jɔkulu dɔ de ye MINUSMA ye o de b'anw fɛ yan o de bɛ ka baara kɛ ni MINUSMA sɔrɔlaw ye olu ka ɲininkali la olu ka kuma ɲɛfɔ la
u y'a yira fɔ mɔgɔ cɛ 50 ani muso 1 anw dun ye 49 mercenaires de minɛ avec les passeports ivoiriens passeport civil do militaire tu ye o b'a yira fɔlɔ cɛla yɛrɛ t'anw bolo k'a fɔ o les militaires ivoiriens bonya yɛrɛ kɔnɔ an m'o f'u ɲɛna parce que foyi t'anw yɔrɔ la k'a fɔ sur le plan o militaires do fɔlɔ mais an kɔni b'a dɔn mercenaires do fana ils sont des forces spéciales do fana o kalanna nin kama o bɛ nin de dɔn o nana nin kama donc ɲini ko ministre plutôt ka siga bɔ ko la ni minnu nanen filɛ nin o man ka na o datugu tɛ nin o ni armement minnu nana u n'a man ka se Mali la ça veut dire que wale kun b'u kɔnɔ n'o ye jamana ba wuli wale kun b'u kɔnɔ u nana ni équipement minnu ye o équipement tɛ militaire t'olu ka minɛnw na matériel ka jugu olu ma olu tɛ kɛlɛkɛ ni minɛn sugu ninnu ye ni minɛn sugu ninnu ye jamana ci minɛnw de ni minɛn sugu intention mana yɛlɛ dɔrɔn u bɛ fɛ wali jamana wuli de o t'olu yɛrɛ bolo sugu nin ka ye ninnu kɔni bolo filanan ye min ye avion nana n'u ye agence nana n'u ye SAS contrat tɛ olu ni Allemand ka contingent cɛ u ka na ni maa sugu ninnu ye jamana kɔnɔ o contrat t'u ni Nations Unies cɛ o contrat t'u ni MINUSMA cɛ u ka na ni ninnu ye olu yɛrɛ ka contrat bannen o ni Mali ni MINUSMA cɛ a bɛ san 2 bɔ an b'olu ɲininka olu bɛ mun na cogo di Mali la olu la u ka contrat Mali la effectivement depuis 2019 jɔn y'a d'u ma o tigi bɛ min bi a dɔɔnin a y'a sɔrɔ jɔn ye ministère transféré a y'a sɔrɔ jɔn ye ministre de la défense ye an bɛ Maliɲɛnw lasɔmini o dɔɔnin olu kɛra premier ministre u dɔɔnin u ye contrat min sɔrɔ contrat d'u ma de n'u ka avion nana a ka kɛ guwa kɔrɔ olu y'o guwa transformé ka kɛ hôtel de o hôtel de contingent allemand bɛ to k'o ta de n'u bɛ Bamakɔ yan an ka aéroport de transformé la k'a kɛ hôtel ye jamana kutigi dɔ tile la n'a den n'a mɔdenw n'a musow ye jamana janfa an'u teri dɔw an'u janfamɔgɔ dɔw a ye kuma in faamuya ka ɲɛ dɛ n tila ka kuma fɔ ka tɛmɛ yan mɔgɔ kun ma da la mɛ bi mɔgɔ bɛ ka da tiɲɛ na u y'an ka aéroport yɔrɔ dɔ ta k'a kɛ hôtel ye mais avion minnu jiginna kolonɛli n'olu ka mɔgɔw ye avion bɛ taa o guwa de kɔrɔ agence bɛ maintenance kɛ ni avion taara o guwa kɔrɔ o min kɛ u b'u dɛn ka bɔ ni maramafɛnw ni mɔgɔw ye ale bɛ kɛlɛkɛ minɛnjugu fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi minɛnjugu fɛn bɛ yen bi mɛsɛnni fɛn dɔ bɛ ka jamana ta kɛ bi a bɛɛ bɔra yen de olu nana n'a mɔgɔ bɛɛ u b'a bɛɛ kalama u kan ka interpeller an ka justice k'u ɲininka ko nkalon dɔn siga yɛrɛ t'a la Nations Unies plutôt u y'a jira k'a fɔ o Mali autorité ye déclaration min kɛ de A à Z a kelenna bɛɛ tiɲɛ wa tiɲɛ bɛ Maliɲɛnw fɔ il faut que déclaration fili b'a la mais Maliɲɛnw sɔmi ne ye Nations Unies yɛrɛ tilala ka déclaration in kɛ ka lettre de déclaration bɔ avant-hier Ivoire président Alassane Dramane Ouattara Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ale de fɔra ka bɔra o Nations Unies k'i tile nin ko in na a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ jamana fila ye k'a fɔ diɲɛ ye a date donné o bɛ se ka jira kosɛbɛ o Mali nɔ tɛ Ivoire nɔ tɛ o Nations Unies nɔ don ala ka ye Mali bin Nations Unies kan à travers MINUSMA Nations Unies kuma na o y'a jira k'a fɔ Ivoire dɔ tun bɛ janfa na ɲɛnɛ segin ma ça veut dire que Maliɲɛnw ye mun fɔ anw ni Ivoire tɛ ɲɔgɔn na Mali ni Ivoire tɛ ɲɔgɔn na Ivoire président Ivoire chef de autorité bi ale de janfa ta ka Mali ɲɛɲini ale bɛ fɛ ka Mali déstabiliser n delila k'a fɔ yan parce que bi Mali ko a ka souveraineté ani jamana wɛrɛ t'a tila ani jamana wɛrɛ t'a kuma kɛ Ivoire dun ka souveraineté bi u y'a ta ka di Faransi ma ko n kun na anw y'a ta ka di Faransi ma tuguni anw ka survie anw y'a di Faransi de ma anw ka sécurité anw y'a sous-traité avec la France k'an jigi bɔ fɛn bɛɛ kan Mali don na Musa bɛ minɛ en 91 Mali avait plus de 20 MiG plus de 20 avions de chasse minnu ye mouvement démocratique minnu ye Musa minɛ minnu binna Musa kan avec l'aide de la France avec l'appui de la France u nana u y'a MiG bɛɛ feere a MiG an y'a bɛɛ san Irisi de fɛ an ye 11 MiG an ka san par accident Irisi fɛ Irisi kɛtɔla san dɔ la ka MiG dɔ transférer ka taa Somalie u fila k'a bila ka na Mali la le nom Mali et Somalie o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn na u ye Mali demandé à son tante Musa de kɛ président général Musa Traoré k'a fɔ u fila de maintenant waa ɲini Mali fɛ Mali ka MiG ninnu sigi Musa ko non comme an ye ninnu sɔrɔ an b'a san à son temps wari tun tɛ Mali kun Mali y'a ka mine dɔ di Irisiw ma u bɛ exploiter u bɛ k'a sara ye pour que an ka se ka MiG ninnu sɔrɔ an ka souveraineté an ka se ka gada yɛrɛ Mali était l'un des peuples le plus puissants sur le plan militaire en Afrique j'ai dit haut et fort an y'a sɔrɔ à travers Musa ka mouvement démocratique nalen u y'an faga de u y'an da joli la u y'an ta tiɲɛ de u ye jamana lebu de u y'u Faransiw nɛgɛ bi pour que Mali ka se ka dɛsɛ Mali ka lebu Mali ka kɛ jogo fila ye u y'u nɛgɛ u ka MiG ninnu bɛɛ feere d'accord u y'an ka militaires détruits hali an ka soldats minnu ma ca n'an ye problème effectif banna bi n bɛ tila k'a fɔ yan kosɛbɛ Alpha y'a insisté ka n ka militaires k'u pousser ka taa retraite anticipée la o
au cadre de manière qu'on a affaibli. François dans nos systèmes à travers les mouvements démocrates, à travers Fatou Djougou, après Olongolondo, après Mali de Djougou, Mali Tanyate Bungono, où il y a Fangata Golonga, Mouma Fobi, on y a Fangata Irila, on y a ta Kanamara Tanjomadi, au lieu de Moussa Gayrila, ou Ganine. Mouvement démocratique à travers l'Airi. J'ai dit haut et fort. Moi, ça la Kanamari. Elle a sûrement qu'elle m'a président. Elle a sûrement qu'elle a Moussa Lata. Mais dans nous, Moussa Kamara m'a joué, Moussa Maratoko m'a joué, ou voilà Kanamari, c'est où Moussa Gawa. Nous ma kelo ma miru matasi nous ba fo on ma bi parce que nous on a ibega nyefira ade nyefira amzo nyefira jamana bi kata kunchi ko la on te son ka jamana de sira la kata ko na nous le fanga ta travers la démocratie est venue comment au Mali faut expliquer au peuple ou quoi rien les soi-disant démocrates ils sont jamais été démocrates nous sommes mieux que dans la dictature qui va là-haut pour la démocratie la journée où ça moi be tunu ni ke mo wa jamana be pied ou ye jamana et santé sécurité folo o ka boni kien fait ben yo privatiser en flot dingue comme non sont une étude dans votre tour de A à Z ta forme malika dégradation joli comme autorité que non c'est la boire maintenant on dit aye ka fort dégradation quoi faire molon no la tentative de déstabilisation ta molon traumatisé ta on dégradation ta la bouchi ta molon la fli bi nya be mi on m'a forêt on m'a changé les règles à travers le ministère du monde on m'a bata on lui raconte mettre derrière là on lui fait la mettre derrière là on lui couvre derrière là à travers Ivoirion Ivoirion mu yera yini ministère bi yera yini a malé expo tienda kerega ministère a pays Ivoirion gasa ka malé son tiena faut dire la vérité hein ka fois bi ministère rudo sika boro là Ivoirion en fait dans son pays français au fait de tout monde go ministère rudo sika boro lui ref français quand vous dadete maintenant sika boro là nous conséquences mundo dans son nga déclaration flana ministère à travers ministère oui des fois de Mali faire ah nous ko ina oui des fois de l'enfer d'accord à déclaration oui des fois de Mali faire où la ministère n'a pas pu être informé de la présence des nombre de NCE de la Côte d'Ivoire. Cependant, en révoquant des documents internes, la ministre estime que l'établissement ivoirien s'élève à 50 hommes et une femme. C'est que Côte d'Ivoire a fait ça. Le ministre a déclaration. D'accord. Il y a des fois de l'enfer. Malifère. Peut-être d'enfants l'eau. Mais quand il y a 50 hommes, à ton rouleau, 20 taramine. Olu ka équipement tarami olu ka minɛnw tarami u bɛ fan ne u dogolen bɛ min ɲininkali kan ka k'o la o kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ jamana in janfana mais kana sira kɛnɛma jugu ye lui il est faible ale t'i ka faible dɔn ale t'i ka avantage dɔn ale t'i ka inconvénient dɔn mais sokɔnɔ jugu an janfana à travers qui est qui ni contrat in ni société jɔn y'a signé ka to fanga la jɔn ka jamana diriger à son temps a janfan bɔra min jɔn y'a kɔnɔma don minnu bi a ye minnu sɔrɔ fanga la bi olu jamana dun na bi fo di o ye fo an ka sira an ka tiɲɛ fɔ ni Mali ka d'an ye u bɛ Côte d'Ivoire de u bɛ France de u b'u jɔ ka déclaration dɔw kɛ ka jamana déstabiliser donc ni wɔɔrɔ nin kɛ an dun y'a fɔ yan plateau kolon kan plateau caman kan n'an bɛ bɔ an mɔriko la an k'an kɔlɔsi an k'an frontière kɔlɔsi d'accord an ka fan caman kɔlɔsi an b'a dɔn Ivoire président à travers Alassane Dramane Ouattara ale de tentative de déstabilisation fɔlɔ kɛ fɔlɔ a y'o kɛ ni an mɔriko ye ale da ani ka ministre premier ministre kɔrɔ dɔ n'o ye Boubou Cissé u ka ofokali dɔ sɔrɔ la même si n'a bɛ justice ka bolo kan mais voix n'olu fila fɔ ka sɔrɔ sira t'a la k'a fɔ an Maroc in 3 semaines Mali bɛ déstabiliser a ye Mali yɛrɛ nɛni on ma se ka déstabiliser barika ni dugawu b'an kɔ an b'an continuer an ka baara la maintenant u ye plan B maa mun na bɛ ka Maroc wuli cogo ɲini maa mun na ka Malidenw ka sirifi ɲini o y'a sɔrɔ u bɛ ka mɔgɔw ladon fɛrɛ la mais comme talent famille do akumana déstabilisation mi ganale attaque mi nale a sur la todi a kun jone ma ko ala na todi amna do abela ka fa malo yana d'accord siga to d'accord merci bien OMT ibora ka korofo no fo sisa e ambaye ka fa nga jamana nyama o kunye kuma nyogo ya dele ani Côte d'Ivoire je yala onu kani fole ni kuma bole mi flani o fora yala est-ce que obna benyogo ya bna sorble ani Ivoirien che ni korofo nga kuma te ban au point il a quoi wajibi do mais avant que nous n'ayons décision nga ba to anya ko de justice ma ko sobe mo ko no kuma na no so jini ba kalama ministre ma ba kalama e boron ba kalama munu mi na no kuma na yo chama fo wo bi ga kuma le biu kuma ko faire de la justice ma mo ko ma ba na ga PV ma tenta justice nyokora to godi ce n'est même pas possible faut qu'on siga bola mais ce qui est clair et sincère et honnête faut qu'on se dise la vérité
o document no sɔrɔlen D'accord. ministre mana mɔgɔ dɔ bɛ yen minnu kunkolo bɛ baara kɛ n'u hakili juru jannen ninnu kumana sisan n'an m'an yɛrɛ de solidarité ka bɔ nin coup la vraiment a bɛna bin an yɛrɛ kan o complot retracé la k'o de ɲɛbila kɛra D'accord. k'o tiɲɛ yira donc a bɛ justice ka bolo kan c'est normal o tɛ voie diplomatie bila o t'o bali o ye diyagoya ye même si ni ninnu kɛra mercenaires ye mais hali Ivoire ma sigi ka kuma k'a dɔn mun ye Ivoire bila nin na a ko in sɔrɔla mun fɛ D'accord. minnu bilala jɔnni b'u kɔ o tigiw bilala mun na ka ko in tiɲɛ dɔn k'a fɔ a kɛra sɛgɛ joli bon pour que an ka yafa ma an ka bɛn ko la a ye minnu bila ka don yan u ye tiɲɛni diinɛ sɔn o ma les gens doivent être dédommagés Normalement. comme des villages maliens ont été détruits Acha. dugu diinɛ cira kan joli attaqué la Ka ca. a maaw bɔra min et puis équipement minnu bɛ ka di jalusiw ma u y'a sɔrɔ min jɔnni y'a d'u ma est ce que ninnu de tɛ wa est ce que ninnu de mana u former wa a fɔra ninnu ye communaux force spéciale de u nana u bɛ maa dɔw de former k'u k'u ɲɔgɔnna ye olu bɛ attaque jugu kɛ an ka dugu cicogo n'u la an ka kan y'u attaqué o tant que tu n'es pas formé et mentalement mûr jatila ka nin sugu attaque sugu kɛ Kosɛbɛ. donc mɔgɔ gansan t'u ye donc an bɛ sigi bɛn ma guerre o guerre daminɛna diɲɛ na guerre bɛ banna sigida fɔlɔ Sigida fɔlɔ. Bɛnɛ Kosɛbɛ. Gonjali bɔr'o la ban'o la. Dejingani b'o la ban'o an ni la. Mali ni Ivoire cɛ an ye guerre dɔ kɛ ka tɛmɛ a labanna cogo min na bɛɛ b'a kalama a labanna sigida fɔlɔ la a bunnen Musa kɛlen ka Bouakɛ tigɛ Côte d'Ivoire la ka Bouakɛ fara Mali kan Ivoire nana deli k'u tɛgɛ bila u kɔfɛ ka Mali deli le an ye sigida fɔlɔ kɛ Musa ka kangaro du ye ni fila kana kɛ bilen fo foyi k'i kɛlɛ Ala la fo ka taa sa France de y'a pompé mais fo ka taa kɛ maa min ye bilen a tɛ malo la kɛ Mali la mais k'a dan ye wa Ivoire ye Mali bonya comme jamana ba fo bi an b'o bonya de kɔnɔ wa an man ka bɔ bonya yɛrɛ kɔnɔ D'accord, chef OMT. o kɛra o histoire de bɛ yen Oh, histoire d'où? n'i taara i Bouakɛ sugu la hali sini Mali drapeau bɛ a tɛ bɔ yen Ah? ma fila tɛ kɛ dɛ à son temps ci y'a Mali kun bonya ni dɛ i ko kiri Mali ko kara mais bi ni wura kuma ni jakuma sara ɲinɛw bɛ yɛlɛ a kan Kosɛbɛ. n'an ka pollution ye jamana in da lɛfɛ kɔnɔ ka yɛlɛ n'a ye ka Mali lebu k'an ka remɛ faga k'an ka yogo fila ye i jugu na sila kɛ Kosɛbɛ. mais bi n'an ko m'an yɛrɛ ta à travers jamanaden ɲuman dɔw ka fanga minɛ o même politiciens ninnu na minnu ye jamana in dafiri n'olu bɛ fara jamana wɛrɛw kan ka jamana in piller ka jamana in lebu ka taa sɛnɛtɛrɛ fila kan n'an bɛ taa mɛ se Ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi. D'accord. Merci beaucoup, chef OMT. Merci vraiment. Ikani wala wala lina. Ni kunnafoni telima kuma bolo ni ka da an auditeurs kulo kan o la an bɛ an sɛsɛn ka se an ka babu filanan na ni o bɛna tali kɛ OMT i da magara attaque ko la an bɛ waati min na ko sisan an ka finitigilakaw ka kan caman bɛ yen attaquew bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ a yɛrɛ a tɛ ka kɔtigɛ yɛrɛ i b'a fɔ don o don de bɛ kuramɛ don o don bɛ ka kuramɛ mais an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ waati min na ko sisan OMT nin ko in jubaju ye mun ye o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye filanan ye mun ye an bɛna se ka mun de kɛ ka daminɛ an ka autorités la ka se an ka finitigilakaw ma fo ka taa se anw jamanaden mun ma n'anw ye population ye ka fɛɛrɛ jumɛnw bila sen kan walasa nin waleya ninnu bɛ se ka jɔ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ cogo min na. nin ko in jubaju an ka daminɛ la An ka daminɛ la c'est la première ne bɛ maliyɛnw fo yan surtout an ka autorités tu sais depuis que transition in nana a rectifiera mois de mai 2021 kosɛbɛ. Dr Choguel Kolokana Maïga nana comme premier ministre avec l'association du M5RP au sein de gouvernance de la transition Mali ɲɛda kura ta kosɛbɛ. France commencera k'a fɔ a b'i kɛ dana premier ministre de la Nations Unies na septembre 2021 na a ko France nous a laissé en plein vol En plein vol, Mali kosɛbɛ. a ka destiné Mali bɛna ta main il est temps jamana foyi tɛ n'i bɔ guerre la jamana foyi tɛ n'i ka jamana lafiya ni yɛrɛ tɛ Kosɛbɛ. Mali sɔrɔ sugu sigi ani Mali homme politique dɔw ani société k'a fɔ bi an sɔnna ka jamana in bɔ in dingɛ kɔnɔ kosɛbɛ. o ye ko in daminɛ ye o kɛlen Mali ye partenariat falen an y'an kusi jamana wɛrɛw ma kosɛbɛ. an y'a ye k'a fɔ bi fɔlɔ man jɛ fɔlɔ on a des problèmes d'effectifs Mali sɔrɔla ka dɔgɔ kosɛbɛ. bon a ka dɔgɔ mun bɛ yen an bɛ se ka baara kɛ n'olu ye ka se niveau jumɛn ma an y'o dɔn filanan an ye jamana dɔw ɲini jamana minnu sɔnna ka kɛlɛkɛminɛn d'an ma kosɛbɛ. jamana minnu sɔnna k'u ka sɔrɔlaw dɔw d'an ma minnu n'an ka sɔrɔlaw former minnu accompagner n'an ka minɛnw tiɲɛna k'u tilan o y'a sɔrɔ Faransi bannen bɛ minɛn ka feere Mali ma kosɛbɛ. Mali yɛrɛ tun ye minɛn minnu san président kɔrɔ ka tile ne Ibra Boubacar Keïta Ala ka hinɛ ni salamɛ fure bɛɛ lajɛlen na o minɛnw Faransi tun y'o bloqué donc aw t'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ y'a ɲinan san 7 ye mais an ɲɔgɔn bɛ minɛn fana san ka kɛlɛ kɛ a b'an empêcher an kana kɛlɛ fana kɛ c'était trop pour le Mali il fallait avoir des dirigeants dignes et responsables et compétents jamana ami bɛ minnu na jamana jɔyɔrɔ bɛ minnu na ni plan bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw sigi k'u miiri an ye équipement an ye minɛn sɔrɔ an y'a ye san o san waati dɔ de bɛ yen jadisiba bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mura o bɛ yɛrɛw kɛ u bɛ rencontre kɛ nin le reconquête du Mali a daminɛ n'o donni o don Mali armée y'i sigi k'i réfléchir o yɔrɔ nafɛ Faransi b'u appuyer
jugu ninnu jarisi ninnu Mali ye reconquête daminɛ o don de an ye buntɛli daminɛ jarisi ɲɛnama fɛn bɛɛ i ka wusa Mali taara n'a bɛɛ k'u bunte minnu bolila Elisi b'u bunte ni donna armée b'i bunte ni y'u tila 3 ye 2 Mali y'o bɛɛ da joli la France n'a jugu a teri jugu olu la Mali ye civil de faga u ye tension de ko la u ye ampleur de ko la k'a fɔ u bɛ armée bisigiya u bɛ armée tɔɲɔ u bɛ armée décourager ka CP ko kuma dɔw la k'a fɔ Mali bɛ ka civil faga ka maliyɛn jugu dɔw san olu taara Nations Unies ka taa témoin olu taara jamana wɛrɛw la an ka télé la an ka radio la ka nkalon tigɛ mais armée ma siran jamanadenw y'a faamuya an tora armée kɔ 14 janvier bɔli min kɛra ɲɔgɔn kɛ dans l'histoire du Mali même en Afrique j'en ai jamais vu au kɔfɛ an bɔra espoir pour soutenir nos hommes armés des braves hommes Nations Unies da de o waati min kɛra Mura o de nana ni ko bɛɛ fili nana n'o de ye o de nana ni tiɲɛni yɛrɛ ye o de nana ni Faransi ka perte ye o de nana ni CEDEAO ka perte ye o de nana ni Mali jugu ka perte ye o perte min nana sisan u jɛnsɛnna bi j'ai dit haut et fort mɔgɔw k'a lamɛn Mali ville tɛ yen Mali dugu tɛ yen mun bɛ sous occupation des djihadistes a tɛ yen o banna pewu Mali dugu foyi tɛ yen bilen mun bɛ jarisiw ka mara kɔnɔ Mali dugu tɛ yen bi mun bɛ jarisiw ka mara kɔnɔ a tɛ yen u yɛrɛkɛla u tɛ Faransi taara t'u la na yɔrɔ t'u la minnu b'u appuyer Faransi o tununa terrain tununa la Faransi bɛ fɛ k'i appuyer MINUSMA de la résolution min kɛra ka MINUSMA ka mandat renouveler k'a fɔ olu bɛna soutien yɛrɛ na à travers la pour que an ka jamana visionner ka se ka jarisiw ninnu remplacer fan wɛrɛ fɛ Mali y'o sira don ɲɛ taa yɔrɔ tɛ yen na yɔrɔ tɛ yen maintenant ninnu jɛnsɛnna maintenant u nana ni mercenaires minnu ye n'olu bɛ sur le lieu n'olu bɛ ka kow coordonner o bɛ mun kɛ sisan olu ka denrée recrue ye les djihadistes les mercenaires parce que ni dɛsɛra guerre banna dɔrɔn Mali bɛ ka bɔ guerre de kɔnɔ an ye 75% de kɛ il reste 25% o 25% o de ye attaque u bɛ fɔ an yɛrɛ cogo min attaque kamikaze ninnu olu yɔrɔ ninnu de maintenant u bɛ ka don situation de la u bɛ sa n'u taara dugu dɔ la n'u ye attaquement kɛ u bɛ baga civils ma baribari lâcheté u b'olu tirer ka boli maintenant u bɛ camp ninnu auparavant fɔlɔ u b'an ka camps minɛ pendant une semaine pendant 2 jours u b'an ka villes minɛ pendant 1 mois pendant 2 mois o banna mais u tɛ se ka camps minɛ kamikaze ka jɛ nin kɔ e nana ne ka mɔgɔ abattre mais ne yɛrɛ sera ni mɔgɔ ma sa o ye perdu le pewu u y'a tenté fan caman ça n'a pas été marché u ser'u dan na u ka degré recul la minnu attaque kɛra extraordinaire c'était une vraie réussite pour l'armée malienne c'était de vraies conquêtes pour sauver le Mali donc maintenant au don on y'a ye ils ont commencé par Kolokani c'était un échec pour eux ils ont été humiliés là-bas par nos hommes armés u ye tentative min kɛ Seware ça a été humilié Sékou c'était l'échec u nana Bamakɔ Kati o k'u ka degré recul o plan u y'o labɛn o yɔrɔ t'a fɔra i ka cɛ dɔgɔnɔkɛ faama a ye fɛn dɔ fɔ c'est très important k'a fɔ o tiers de litre tun bɛ ninnu na n delila k'a fɔ ni plateau kelen kan jeudi passé ici k'a fɔ o marifa dɔw tun bɛ ninnu kɛ équipement na 4 kilomètres il peut abattre les gens i y'a fɔ Kati camp n'u y'a attaqué u ye yɔrɔ 2 de attaqué civil ba 2 ninnu bolo dans Suzanta Kati il y avait 2 civils là-bas an ka bɔmu an ka bɔlu n'an ka marafɛnw bila yɔrɔ min na an ka Kati bila yɔrɔ c'est impossible n'u tun y'o sɔrɔ kan bɛ yuguba bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini tasuma bɛ wuli sisi bɛ bɔ minnu bɛ bɔ u bɛ président ni an ka élément clés u b'olu viser tirer i t'u b'u gosi parce que bi n'i y'a si min minɛ bi o mɔgɔ wɛrɛ na fanga la mɔgɔ tɛna na jamanadenw b'a kɔ la prévention bɔlen ka taa commissaire ka sortie la a seginmatɔ ye i ye population ye u y'a soutenir cogo min na. C'est l'homme le plus puissant du Mali, l'homme le plus aimé du Mali. C'est lui, Assimi Goïta. Si il est là, alors il y a des gens qui ont des donc, il y a des people qui ont sabi à te tribunal. Mais il faut les abattre pour finir avec lui. On a amené le au Jatla Gelaka Fon, ni Tchèque Mbaye, ni Tchèque Sebaye, ni Tessararo. Et c'est là, non, non, on va indifférenciement. On a qu'à la fille au Mali, que you fly. ala kan kisho ma o tuna kɛ yɛrɛ fɛnɛ mo le faamuya yɔrɔ tɔ an bɛ objectif min na bi ni attaque kɛli k'a fɔ o b'an ka dɛmɛ ka non ni ye diyagoya de parce que mercenaires dɛsɛra a tɔgɔ di de Mali juguw dɛsɛra jarisiw dɛsɛra u bɛ den érechi la ka population fo i ko solution ne ma la bi solution fɔlɔ ye population je dis o ye fort n'i y'a nin bi nin bɛɛ kɛra échec ye nin zone ninnu bɛɛ la bi parce que population sɔnna k'a nin di k'a yɛrɛ yira ka information di comme il le faut Bamakɔ communauté bi jasima minɛ yɔrɔ min na hali bi ka taa sigilen mana maa 2 minɛ na o 2 bolo o bɛ ka 2 ɲini sur le terrain sisan Kati
u nana u yɛrɛkɛra de ta fan t'u la fan t'u la ville t'u bolo bilen camp t'u bolo bilen zone t'u bolo bilen mercenaires ninnu fɛnɛ olu bolila parce que olu ka mission ye n'a bɛ ka réussir olu bɛ to yan mais olu ka mission bɛ ka kɛ échec ye matériel bɛ yen i b'a ci jɔn na bi n'i bɔra bi an y'i minɛ n'an sigira bi an y'i ko fɔ an ka jamana t'a bila mɔgɔ foyi ye bilen jamanadenw y'o miirina min sɔrɔ hakilina min sɔrɔ pour que jamanadenw k'o hakilina n'o miirina sɔrɔ f'i k'i faso kanu f'i k'i faso marabagaw fɛ fo comme se ka kɛ entre l'autorité et les Maliens ou tubabuw b'a fɔ gouvernant gouverné bi an ɲɔgɔn faamuya an dalen bɛ ɲɔgɔn na jamana bɛ ka mara cogo la an bɛ fɛ ka kɛ cogo min na n'a ye min fɔ autorité bɛ t'o sira fɛ au moment de la an bɛ k'an tɛgɛ ɲɔgɔn na jamana bɛ k'a sago sɔrɔ tu vois non donc ko commencera ka ɲɛ Mali commencera ka bouger population y'a faamuya filanan ye min ye armée fana y'a faamuya ils sont obligés de collaborer avec la population ko ka ɲi an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya ko taabolo ka ɲi ko nayɔrɔ ka ɲi armée tɛ ka yirisigɛ information i b'a di en temps réel mun kɔnɔ fɔnteni kati n'i y'a lakɔlɔsi à même pas 16 heures DIRPA ye communiqué bɔ kunu DIRPA y'a bɔ tuguni chaque fois c'est comme ça en temps réel ka jamanadenw kunnafoni ka tiɲɛ f'u ye tant que tiɲɛ bɛ fɔ an ye an b'a ni di jamana bɛ basigi Mali bɛ taa ɲɛ bi armée y'a ka soldat de bila caman n'u k'o fɔ a ye bi k'u bɔ Bamakɔ yan k'u bila ka taa centre la ani nord la yen de an mago bɛ sɛnɛ la yen de an mago bɛ bolo la yen bi yen zone bɛ bi sécurité bɛ bi an b'a la fo ka barika la bi wa engrais kun nana a nacogo la fɛnɛ wa ko bɛ ka kɛ a kɛcogo la bi terroriste tɛ se ka mɔgɔ ka foro jeni bilen u tɛ se ka mɔgɔ ka foro tiɲɛ bilen o banna armée sɔnna k'o sécuriser fɔlɔ an y'o gɛrɛ Bamakɔ de fa an y'u déployer nord la an y'u déployer centre la o ni population bɛ ka ɲɔgɔn faamuya ko commencera ka bouger ka foro jeni o banna ala barika la bi hali n'a kɛra a bɛ kɛ par heure mais a bɛ rattraper taalen ɲɛfɛ. D'accord. Donc complicité bɛ bi faut dire haut et fort entre gouvernant et gouverné maintenant ko taabolo ka ɲi fili kelen min bɛ bi u bɛ numéro minnu bila mɔgɔw k'u wele o numéro bɛ taa man di o fili b'an ka autorité la vraiment an b'an appel bila yen à travers bamada.net vraiment autorité ka condition améliorée parce que population bɛ ka weleli kɛ en cas d'urgence ni appel tɛ ta a bɛ mɔgɔw décourager mɔgɔw siran o fɛnɛ manque de prolongation bɛ yɔrɔ la mais a bɛ kuruji taalen ɲɛfɛ an b'a fɔ basigi kɔnɔ an b'a fɔ bonya kɔnɔ tant que an bɛ kuma an bɛ communiquer an b'an sogo tɔrɔ jamana bɛ bouger wa a bɛ jɔ mɔlɔ kana siran autorité b'anw de kama n'i y'a ye Jarisu y'a fɔ Kati c'était paniquer la population mais jamanadenw y'a faamuya panique banna le moment que jamanadenw bɛ ka bɔ ka autorité soutenir autorité bɛ ka bɔ ka to ka baara la même profiter ka président Asimu fo yan a ma baara bila n'ale fɔlɔ tun ma bɔ an tun bɛ siran bɛɛ tun bɛ to so kɔnɔ n'an tora so kɔnɔ o tun b'a laɲini fɔlɔ ye même profiter ka ministre de la défense Sao c'est un homme à féliciter a y'o de fɔ armée bɛ ka sa o de parce que u sɔnna ka don armée la o de kama wa u b'a kɛ aw de u mɔgɔ tɔgɔ fɔ ɲɛna ka bonya la mais u b'a kɛ aw de parce que bi u y'a dɔn k'a fɔ bi jamanadenw m'olu de kɔ bi wa bi a ye k'i kuma sa olu de aw bi a ye kuma min olu de a ye minɔgɔ min olu de bi ñaare mo do jamanadenw y'a dɔn armée munna Mali tɛ jɔ munna Mali tɛ avancer donc ko in taabolo ka ɲi a nacogo ka ɲi wa an bɛ se yɔrɔ min na a ka ɲi siga jɛlen mais jugu kelen mɔnna f'an k'u identifier de k'u di justice ma justice fana ka baara k'a kɛcogo la tant que maa maa fɛ bɛ jamana in déstabiliser i bɛ minɛ a ŋana bɛ maa wɛrɛ min kɔnɔ o b'i da de an bɔra thème fɔlɔ min kɔnɔ sisan n'a fɔra télé sɔrɔla Mali kɔnɔ radio sɔrɔla Mali kɔnɔ k'a fɔ ka gouvernement ka décision ka gouvernement ka déclaration k'a attaquer k'a buruja maka bɔ hakili ma dɛ e ka jamana o ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na e b'i ka jamana bila parce que jamana wɛrɛ wari d'i ma parce que n'u ka financer de parce que international yɛrɛ sira o de ye kuma dɔ fɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ France n siga kɛr'u la k'a f'u ye jamana na wafolo dun siga kɛr'u la k'a f'u ye tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ avant k'u ka juge u b'olu yɛrɛ ma n'i bolila o kɔrɔ siga kɛra tiɲɛ i y'a kɛ yɛrɛ sinon e bolo kun tɛ bi olu bɛ ka wari bɔ olu bɛ ka million bɔ olu bɛ ka milliard bɔ k'a di maa dɔw ma ka transition déstabiliser ni transition binna olu bɛ segin ka na n'a kɛra coup d'état ye olu de bɛ segin ka na tuguni jamana gouverner o de transition autorité k'u ju jɔyɔrɔ la maa caman b'u nɔfɛ bi o t'u jugu ye dɛ o t'u nin ye dɛ o jugu don c'est le même temps ni ne a y'a sɔrɔ a y'a été manipulé par les hommes politiques ka bila fili la ani premier ministre bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ni minnu yɛrɛ y'a kɔnɔ de b'a gɛnna bi a labanna cogo di ala kana san ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Mali ye élan dɔ sɔrɔ ka sanji dɔ sɔrɔ n'an y'a perdu il le faut plus de 40 ans pour que ka segin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka n'o cɛ jan talan ma an ye wajɔ min sɔrɔ ɲinan an ka profiter ka jamana in don ba la bi Mali diinɛba bɛ jamana in kɔ bɛɛ bɛ ka autorité soutenir kɛwale o n'u kɛcogo sinon u cɛ ka ɲi o mɔgɔ bayirika de bɛ mun cɛ ka ɲi n'o ye wari b'u kun o maa miliyari de bɛ jamana in kɔnɔ mun cɛ ka ɲi n'o ye wari bɛ mun kun n'o ye mais an b'u kɔ mun na u bɛ ka mun fɔ u bɛ ka waleya n'i bɛ ka ko fɔ ka waleya jamanadenw b'u yɛrɛ sɔrɔ la u b'i dɛmɛ u b'i appuyer u b'i bilasira an ka sika yɛrɛ b'o la
donc k'a fɔ malo ye dɔrɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka information di a temps ni information dira ma cogo min na an ka ko kɛ cogo min na an ka sɔn an ka kɛ ten autorité b'anw yɛrɛ de ka intérêt fɛ olu yɛrɛ sacrifier anw de ye tant que an b'u lamɛn tant que an b'u sogo kɛ Mali bɛ diya de ye wa an sogo bɛ segin a ma. D'accord. Merci beaucoup OMT i ka nin kɔrɔfɔ ninnu na hakili la faamuyali caman sɔrɔla la faamuyali caman sɔrɔla la OMT mais waati n'a cogoya kama jamukan bɛ fɛ ka kuncɛ yala kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo walasa ka jamukan kun ka cɛ. Bon aw bɛ ka se kɔrɔfɔ laban ma vraiment n bɛ maliyɛnw fo ka jamanadenw autoriser an sɛgɛnna kuma la ala m'an ka kuma kɛ fu ye an ye maliyɛnw kura an y'u encourager an nana information di aw yɛrɛ ka plateau kan yan an y'a fɔ ka caya parce que an y'a dɔn janfa bɛ nalen mais janfa in tɛ taa jamanaden jugu dɔw kɔ pour que o ka bali fo maliyɛnw k'u tɛgɛ ɲɔgɔn ma f'an ka bɛn tant que déclaration jeudi la an bɔra ni plateau kan an y'a ɲɛfɔ émission in na k'a fɔ parti politique dɔw bɛ ka déclaration dɔw kɛ ko dɔw bɛ ka kɛ n'i y'a ko wulilen kuma o kuma tentative de déstabilisation b'a kɔ. Finalement anw tɛ fɛ ala k'an ka kuma kɛ tiɲɛ ala kɛ tiɲɛ an bɛ autorités wele vraiment u ka mesure d'accompagnement dɔw ta maa dɔw la wale dɔw la n'a ma dabila a bɛ maa wɛrɛw encourager a kɛli la n'an k'i ka jamana jɔ a tɛ jɔ ni ɲinɛ ye n'u k'i ka jamana jɔ a tɛ jɔ n'i ma sariya bato a batoli bɛ fɔlɔ e min fɔlɔ bɛ ka sariya ta faut que autorités ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u appuyer fɛn caman kan bi maliyɛnw ɲɛ jɔyɔrɔ olu le bi olu de confiance d'anw na bi an b'an jigi da olu de kan bi olu de bɛ jamana mara la jamana in kalifa b'olu la bi olu de kan k'u jɔ jɔyɔrɔ la sini ma sinikɛnɛ an k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na u y'a kɛ ten a b'olu fɔlɔ de intéressé k'a fɔ dɔrɔn ka na ni bɛn ka na ni kɛlɛ ye bi jamana in b'a dernière phase la pour que a ka se ka indépendance souveraineté ta totale sɔrɔli o tɛ taa ɲɛni dɔw kɔ o tɛ taa sɛgɛn dɔw kɔ o tɛ taa muɲu dɔw kɔ o tɛ taa jamanaden kelen-kelen bɛɛ kɔ même si jamanaden jugu dɔw bɛ sɔrɔ u b'an déstabiliser u b'an bila fili la u b'a fɔ b'an détromper mais an ka ɲɛ ci o bɛɛ kan an ka ɲɛsin an ka jamana ma le Mali jamana kelen de don jamana fila t'an bolo jamana kɛ nationalité malienne le Mali nous a tout donné an ye kalan kɛ Mali de kɔnɔ an bɛ baara kɛ Mali de kɔnɔ Mali de y'an kɛ nin ye finalement an bɛ maliyɛnw deli an se fitinin min an t'o k'an ba ye an sini an ko k'an bamuso ye a sɛgɛnna a ɲinina an dɔw de fɛ an k'olu bila kɛrɛfɛ san yɛrɛ si an ka k'a ye jamana in ka kɛ jamana ye sa jamana min bi barika b'a la bi n'o bɛ se ka waso n'a ye dɔw y'a di ma anw y'a ta ni jamana in jɔra jamana in ka di ala ye fɛn bɛɛ d'aw ma fo n'a bɔra kɔgɔji la fɛn fɛn bɛ diɲɛ jamana diya n'a bɛ kɛ nafolotigi ye n'a bɛ sankɔrɔta ala y'a bɛɛ di Mali ma a y'a di jamana kelen ma anw de don n'a bɔra kɔgɔji la o ma kɛ gansan o ma kɛ kunfɛ ala y'o dabɔ a kama de parce que an ka jamana in barika b'a la maabaw de bɔra yan maabaw de bɛ dugukolo jukɔrɔ yan o tɛ ko kɛ gansan vraiment k'aw yɛrɛ fo ka Mali presse fo di la vérité journalistes aw jɔra aw jɔyɔrɔ la vous avez été manipulé an ka sɔn ka don a domaine kɔnɔ n'aw tun b'aw jɔ jɔyɔrɔ la ka bɔ Amadu la ka se bi ma c'est vrai que maliyɛnw traumatisera c'est vrai que maliyɛnw déstabilisera mais aw ma sɔn a ye wari to yen a ye sanu to yen a ye jama to yen a ye ɲɛsin aw faso ma a kan ka fo la jamanadenw ye kunnafoni sɔrɔ a kuma u sera ka exploiter a kuma o ye hakilisigiw nati même si ni fɛn dɔ bɛ yen ni autorité fili la a t'a fɔ fɔcogo jugu la a b'a fɔ k'a dilan pour que u k'a corriger jamanadenw k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ baara ɲuman fo ni fili tɛ ban n'i ma fili yɛrɛ i tɛ se i bɛ fili i bɛ sɔn ma i bɛ avancer i bɛ taa baara bɛɛ dɔɔni de parce que bi an jugu y'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ sira min kan n'an tora nin ka dan justement Mali bɛ kɛ jamana Afrique n'a bɛ kɛ exemple ka tɛmɛ Urana kan an ka terrain ko bɛ ka sigi sen kan essence ko bɛ ka ɲɛ an ka pétrole dingɛ minnu bɔra an fɛ yen olu ko bɛ ka exploiter cogo min na an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ olu la armée bɛ ka ɲɛ équipement bɛ ka sɔrɔ an ka malo sɛnɛ ɲina a bɛ varier ka taa fɛ éducation bɛ ka don ba la DEF ni examen minnu kɛra an yɛrɛ y'o serré fonction publique min kɛra aw y'o serré jamanadenw commencé ka kɔfɛ sɔrɔ an bɛ ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma pour empêcher tout ça pour élan perdu il faut nous déstabiliser on ne doit pas accepter ça notre pays nous appartient nous sommes que des Maliens jamana wɛrɛ taara ni Mali tɛ wa n'Ala sɔnna ma Mali kelen an b'o jɔ ka segin kɔ fo ka barika da ka Mali ɲɛmaliyɛn bɛɛ lajɛlen fo surtout an ka autorités k'u fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la Ala ka Mali jɔ Ala ka Mali diya aw ni cɛ ni baraji. D'accord, merci beaucoup chef OMT. Ojo Tumani kɔrɔfɔw filɛ yala babu sera a tɛnkuyɔrɔ la yala kumakan dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo? Bon dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo Kulubali ne b'a fɔ Mali autorités ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de bɛ laban jamana in sera niveau min ma
dɔgɔbili k'a fɔ ko dɔ tɛ se nin na dɔ tɛ se nin na an tɛmɛna o étape kan an t'o étape la bilen quoi ni min tɛ se min na i bɛ se min na o ɲɛ yira a la walasa a ka se k'a dɔn a kan ka mun de kɛ n y'a fɔ ko nin tɛ solution min b'i bolo o d'a ma a k'a labara puisque e tɛna se ka jɔ ale bɛ jɔyɔrɔ min na i ko bi donc n'e tɛna se ka jɔ o jɔyɔrɔ la solution min b'e bolo o lada ma a k'a labara walasa jamana bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min na an b'o appel dɔrɔn de lancer maliyɛnw bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. Inchallah d'accord merci bien Kojo an filɛbagaw ka daminɛ jamukan in daminɛ fo ka taa se sisan ma fɛn fɛn y'i sɔgɔlen to an na an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin sanga in kɔnɔ bamada.net kan aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalaam.